sulod na maayong gabi nimo Mr. De La Cruz. Pwede ba na ako may bawaan? Ay, sa Badista man ka Bigo, no? Nakasunod naman ka one time diri, di ba? Kasulod. Okay. Good. Yang ato yung sigutan tani kung kana bang imong pundok sang kang Kristo ba na o dili. Kay para mas maayon lang kuan, mas maayon lang tawagan mo na atong isgutan, di ba? Ako ay kasulti nimo, bro. Ako ay kasulti nimo, bro. Alala mo po kumingon nga akong podok yan ni Satanas. Kang Kristo. Ikaw, musugot kayo yung kay mong pondok. So, Naka ni Satanas sa pondok, siyempre, ari dyan ka Kristong pondok. So, mo na, mao man pud mo, nga muangkon mo no, nga iya mong Satanas, kay klaro magyug kaayo nga, giangkon na gyud ninyo inyong kinaiya. Pero, kinsa mo yung nagtukod ng 70 Adventist? Migo. Kinsa mo yung nagtukod ng 70 Adventist? Migo. Kinsa mo yung nagtukod ng 70 Adventist? Si Kristo o si Ellen G. White? At itong tulo ka kano? Ako, muangkon ko nga kanang katugod anang SDA, sila si Ellen White. Ayun, dili si Kristo. Dili si Kristo. Wala man na gingalan sa panahon ni Kristo nga buti pasabot niya sa pundok ni Kristo, kay wala ngalan ang pundok ni Kristo kani adtong gibutang. Ang gibutang dito si Kristo nagtukod sa iglesia. So buti pasabot di, wala may katungod nga mag-angkon nga kamoy tinuod kay niangkon ka naman nga si Ellen G. White inyong founder at piltong tulo ka kano. Ang i-prove na ko, bro, nga pwede ko muangkon nga mahimong tinuod pinaagis kinaiya dili sa ngalan kay pag-angkon ko nato nga tinuod ta nga sakop ta sa iglesia ni Kristo ato nang daogon sa kinaiya, sa mga batasan, sa mga sinultihan, sa mga kasubuan nga ginasunod. Migo. Kami gadawa, bro, dili sa ngalan is daily. Dili jud ko mo oyon anak migo. Abi nimo nga no kay bisan gani ang yawa magpakaangil sa kahayag. So dili mo makita kay mo diya mo. Diba? Paminawas ako. Paminawas ako. Dili lagi tawag adang basis nga kung kay mo diyang kinaiya, nagtuman ko sa mauni, pero sa yawa gid hapon. Dili pa gid hapon. So kana pag-angkon nimo nga kanang imong pundok gitukod ni Ellen G. White, isa na kadakong tawag ining dakong pag-angkon, dakong paggawat nga kanang inyong pundok di gyud nagikan Kristo. Bro, wala kay balo, bro, o ngano nga gikan ko sa Katoliko ngano na SDA ko. Ay, normal man na siya migo nga tawag ini nahimo kang nihawa ka simbahang Katoliko kay ang tawag ana ni San Juan ang kanang mo mga tawahan nga nang hawa mga antikristo na. Unsa may prove nimo nga antikristo, bro? Kung ang tao mo biya sa usa ka pundok nya nahimong antikristo. Unsa may basehan nimo tungod ba kay nanghawa wala magpadalat ngalan Roman Catholic Church mo ba? Nanghawa man mo ang kinaiya sa antikristo manghawa. Mo na kung imong basahan ang 1 John chapter 2 verse 18 to 19, ang kinaiya sa antikristo manghawa gikan sa pundok sa gitawag og kanang mga apostolis. Nya bantayan nimo, historically speaking, ang tawagan ng simbahang Katolika gikan sa kang Kristo. Ug kang Kristo si Kristo mismo ang founder. Yan ay hawa ka. Di antikristo tawag sa imo. Okay. Yes, Sir John. Yes, Sir, ipapass na ko Sir John. Si Kristo nagtukod og unsa ko no? Nya sulti. Yanti ka, bro, nganong mayong ka nga nahawa ko sa Roman Catholic Church. Adi, no need na. No need na kay no need na nimo nang isulti sa ko kay kasabot naman ko. Dili. Kasabot naman ko. Sa na ako anong nahawa ko ng katarungan. Kasabot naman ko kay ang pinaka lagi nakasabot na ko ana nga nganong nihawa ka kay ingon pa ni San Juan kanang mao mga tawhan na mao nang mga antikristo. So nakasabot na ko. No need nimo nang i-explain. Kay biblical man ang gisulti. First John chapter 2 verse 18 to 19. Antikristo gani bro nagpasabot og nagdala og ngalang Kristo pro lahi sa kinaiya. Ano pasabot nimo? Na mao dili na mao ang mga antikristo supak
na sa doktrina ni Kristo. Antikristo gani dili sila yun ko na, modawat bro. ng Kristo. O karon ay ang Sige, Kristo sige, naa sige. may gitudlo ang mga apostoles kaniadto nga kini mao ni ang simbahan. Di gid mabungkag, di gid mawala ning maong simbahan. Namo nagitudlo Kristo. Even the gates of hell Sige. shall not prevail against it. Nga pagkahuman kamo mahimong tinuod na buto lang mo adtong 1863. Sige, sige, Dakong sige, bro. binuang na. So Ang mo na kunin nga mo, bro, nga. bisan pag unsaon nimo mingon ka nga na may kinaiya buutan mi ikaw mato si 21 San Mateo 7:21-23 nagwali nagayog masakit to nagpahawag mga yawa pero ingon si Kristo pahawa mo mga daotan o kailan ninyo. Ayun. Sige, bro, mangutana ko. Sige. Sige. Ingana man ka nga ang Antikristo wala gasunod na sa doktrina ni Kristo. Unsa may doktrina ni Kristo nga gitudlo unsa may mga doktrina ni Kristo nga wala gisunod sa SDA. Okay, tubag. Ang doktrina ni Kristo nga wala gisunod sa SDA kanang pagtukod ni Ellen G. White og iyahang kaugalingong pundok nang kompetensya kan Kristo. Ingon gud si Kristo, I will build my church. Even the gates Unsa of may- hell shall not prevail. Tipa, tubagas ako. Shall not prevail against it. Ingon pa niya, bisan ang gangaan sa impyerno, dili gayud makabuntog niini. So buot ipasabot, pag naay magtukod og ilang kaugalingong pundok, dili gani nagikan kang Kristo, supak na kang Kristo. Supak na. Sige. Unsa may gitudlo ni Ellen G. White nga doktrina nga wala gitudlo ni Kristo, bro? O kanang pagtukod ni Ellen G. White og iyang kaugalingong pundok, mao nang wa gyud nagitudlo ni Kristo kay di gyud dili gyud pwede nga magtukod og imo kaugalingong pundok sa kuway sige tukod ni Kristong iglesia. Oh, di ba? O kanya pagkauman si Kristo nagtukod og iyang iglesia, nya si Ellen G. White nagtukod po dito pa kada pasakop. Di ada sigurado gyud ka nga. May impierno jud ka na. Magtukod gani kag iglesia, bro. Sa to pa naagi na yung mga doktrina diha sa iglesia ang gitukod, di ba? Unya na ng doktrina diri sa ako sa origin sa simbahan. Kay diha man nato mahibaw-an na kanang doktrina nga imong gisunod. Tempa. Diha man nato na mahibaw-an na kanang doktrina nga imong gisunod iya na ni Kristo kung nakas tinuod nga pundok. O lagi. Ngutana ko. Unsa may mga doktrina ni Ellen G. White sa pagtukod niya sa SDA nga wala ni Kristo? Itubag na tagani ta ka ako ang giingon pinakauna naging kompetensya sa kang Kristo. Instead of musunod siya sa gingharian or musulod siya sa tawag ining simbahan gitukod ni Kristo, nagtukod man sa iya o nagtukod man sa iya yung uban pa to iyang bana og katong duha ka kano ngayang barkada o unya tuman din na sa doktrina ng Kristo. O di na pwede. Sir Jun Blanco, di na ko mabasa imong tawag ang mga comments sir kanila ko atubang sir, pasensya po. So kana. Simple kayo na simple kayo ng argumento. Ang wala gito man Ellen G. White kanang mupasakop sa iglesia gitukod ni Kristo. Ang ngalang SDA, bro. Tinuod na nga si Ellen G. White gatukod ana. Ayun. Pero ang kinayabas iglesia nga gitukod ni Kristo. Unsa may kinay sa iglesia nga gitukod ni Kristo nga wala nila gitulo ni Ellen G. White. Dili lagi na mo i-basis bisan pag gitudlo na yung tibuok pagtulon ang Kristo, the fact nga ang pundok niya mong gipasakupan gitukod lagkano, dili gyud ang Kristo. Bisan pag maingon mo iangkon ninyo na tanan, nga maingon mo nga kini gitudlo ni Kristo ning among pagtuo pero ang the fact nga inyong pundok gipasakupan gitukod og kano ay dili gyud na iyang Kristo bisan pagkapila mo angkon. Next question. Ang ngalang SDA, bro. Sa imong nauna, bro, atos langit, pangutanon ba ka sa imong pundok gipasakupan? Okay. Wadto na ka sa langit. Tubag, kung naanak ka sa langit, kinahanglan naagi ka sa lawas ni Kristo dapat. Kay kung tawag anang wala ka sa lawas ni Kristo, di kinakailas Kristo nimo. Ang ngalan ba sa iglesia ba? Pangutanon ba ka kung wadto na kag langit? Unsa ang ngalan sa iglesia sa pundok ni Kristo? Kung moadto ka Di kay, tawag ano anang mo langit, ang ngalan sa kung moadto gani kag langit, amigo, pangutanon ka kung iya ba kang Kristo o dili. So kung dili ka iya ni Kristo, dili ang ngalan sa pundok. Di lagi, kabalo naman si Kristo, no naman sa pangutan o kagalan o sa imo pundok nimo. Kay kabalo naman si Kristo unsang tawag ka ng pundok ang iya.
Ngunit na lang, ayaw, butangin ng pulong ang Kristo nga, tawag anang, ikaw rin naglitok. Ang sa tuwa din na, mahibaw-an na to, di ba, mahibaw-an na to na, nga, tanawat ng giingon ni Kristo, nagwali, nagtudlo, nagpahawag mga yawa, ingon sa o kailan ninyo. Nga naman, kay dili man usa kang Kristo. Kung sa man dapat ang usa kang Kristo. Efesos 5:23, kay si Kristo ang bana mo, ang ulo sing asawa, ingon nga si Kristo mo yung ulo sa iyang simbahan. Kung si Kristo mismo mo imanluluwa sa simbahan nga mo ang iyang lawa. So, dapat kung tinuod ka nga yan ni Kristo, dapat na kasi ang lawas. Yang pangutana, naman ka sa lawas ti Linjiwa, ito naman ka sa lawas ti Kristo. Ako bro, tiyante ka bro. Mag-isgot ang toko do iglesia bro. Kaniadto ra na gitokod ni Kristo. Pero walay ngalan ang iglesia ni Kristo ang gitokod, walay ngalan nga Roman Catholic, ang iglesia ang gitokod ni Kristo. Walay ngalan. Mo na nang kita lang go tungod sa atong pagpasakop. Mao na nga. Biyon ka nga kini amo kay Roman Catholic mao ginigito ni Kristo pero inon duming ang iglesia ni Kristo kaniadtong gitukod walay ngalan. Putubag ko. Dili gid nila. Dili gid nila ngalan ni Roman Catholic Church. Pabor kagamay og naay ngalan. Pahumanas ako. Normal gid na nga di gid ngalan ni Kristo. Pinakauna kay kabalo man sila nga manungha mo na magbitbit sa iyang ngalan. Kabalo magid sa San Mateo kapitulo 24 bersikulo 4, 5, 24. Kabalo magid siya nga naa mo. Magbitbit siya ngalan mo nang wa niya nganli. Ikaduha, useless pud nga ihapon tawag ang ngalan. Ngano man kay anang panahon na for the first 1,000 years, isa lang kabupay tag Kristiyano, Romano Katoliko ra na, walay lain. Diha ra man naging nganlan sa panahon kag gitagaan og opisyal nga ngalan kanang iglesia gitukod ni Kristo. Sa panahon gadaghan ng mga squatter nga nanungha. Gikan kang Luther, hangtod ni abot kang Miller, hangtod ni abot kang Ellen G. White. So, mo na nimo simbang Katoliko, butangan tanan ng opisyal nga ngalan kay para mailahan nato ang kining simbahan na mo nang simbahan nga gitukod ni Kristo. Ngano man kay naaman mo nga mga squatter, so kada nga panahon wala niya na nganli, ngano man tungod kay isa ra man ka mo gipunting ng simbahan. Pag yung simbahan, refer simbahan Katolika. Pag yung Kristiyano simbahan, refer na sa simbahan Katolika. May lapot yung ang tawagan ng Ellen G. White. So bisag wa nganli ni Kristo ang iyang iglesia, ang kasaysayan mutugan. Ug unsa nang tawagan ng iglesia ha? Kana nag-exist from the first century AD hangtod karon. So dili gyud na kuan, dili gyud na tawag ining dili gyud na 70 Adventist kay ang 70 Adventist resulta na sa pagkapalpak ni William Miller. Nya sugot mo, napalpak na si William Miller pagkaman surya pa mo Ellen G. White nga resulta sa palpak. The next question. Ako bro, nahimo jud ko imong nauna bro kay mamo gini ang pagtuo sa mismo ikaw gani angkon ka nga walay ngalan ang iglesia ni Kristo, gibutangan lag ngalan. Sa to pang ngalan ana dili si Kristo, kamo rapon nga nagsunod sa mga gaangkon nga moningalan sa gitukod ni Kristo. Mo na sa uyon ko ana bro kay wala may ngalan ang iglesia ni Kristo ni gitukod. Walay ngalan. Ayon lagi ang gingon nimo nga ayon ko gadagan ang tuligan gibutangan na lagatan ko dunay manungan. Migo. Ayaw lagi tawag anang ayaw kog tawag anang butangi og mga pulo nga wala na ko nagilitok nga igo lang mi nagangkon. Nabi may ebidensya nasa mo ang titulo kung pagka wala si ang titulo gitok ni Kristo nga ang gitok niya Roman Catholic. Di ba patubagas ako. Di ba? Imo na gani ako ganina, di ba? Wa lagi niya nganli kinaalagi mo. Karong gani katong bagay ni aging wa pa niya nganli dagma na gani mo angkon. How much more og iyang nganlan na iangkonon gid na ninyo, di ba? Manang wa niya nganli kay na man mo mangisquat. So ginganlan lang na sa panahon na after nga naa niya mga squatter na nungha. So karon ingon siya nga Katoliko man day ang tawag ang nagngalan lang ana or inyuhan ang tawag ng pundok. Ang pangutana ang ngayan ba o dili? Ang ngayan ba ang simbang Katolika mo ngalan? Yes, kay siya may gitagaan ni Kristo sa iyang otoridad. Wala may laing iglesia gitagaan sa iyang otoridad kana ra mga iglesia Katolika. Kay walay laing iglesia na nag-exist gikan sa first century until now nga matrace ang iyang kasaysayan sa panahon sa gitawag mga apostol. Ang iglesia Katolika, Apostolika Romana lang. Walay lain. Manakanamingon mo nga, gi-claim na sa Katoliko, yes, nag-claim, pero na-ebidensya ka mo. Nag-claim mo nga iyang Kristo, na ba mo ebidensya sa kasaysayan? Wala, ibuto lang mo atong Edens 3. So, nagtukod og Iglesia Kristo dito sa Roma. Ay wrong, mali. Iglesia Katolika Roma man ang gingalan sa Iglesia ni Kristo.
mo ni resulta ka ng way basa-basa kasaysayan, di ba? Mo ni resulta nga way basa-basa sa kasaysayan. Okay. Mo na nga sunod, Gingalan man migo, ko Roman Catholic Church. Sa pa ang inyong pagtulunan gikan sa Roma kay wrong. kanang gingalan mo anong gingalan mo Roman Catholic. Wrong. Dapat wrong yung panabot. Jerusalem ang iglesia ngalan, Jerusalem Catholic kung ngalan ninyo. Okay. O niya akong tawag anang tubag nindot kina imuhang tawag anang pangutana kay mailam gyud nako nga instead of mubasa ka or mituo ka sa kayasayan nga mga libro dito kay nituo sa mga pastoy. So di na pwede nga naman gingan lang nag Roman Catholic Church or nickname man niya gyud. Di pa tubaga lang ko. Okay. Nickname man gyud na niya nga Roman Catholic Church kay kanang simbahan na mao nang wa gidawat sa Jerusalem. Mismo gani ang founder gipatay sa mga sabadista nya pagkahuman karon ang tawag anong nahitabo dito na hinuon niya ang sentro dili so kay wa man dawata sa Jerusalem ang ulo katong makita nga ulo ni ining maong punduka nga mao sa San Pedro kung asa namatay ug asa ang last office niya dito himuon ang tawag anong opisina so mao na nga from Jerusalem si San Pedro ni adtog Antioquia pagkahuman sa Antioquia ni adtog Asia Minor pagkahuman sa Asia Minor ni adtog Roma ug dito gipatay mo na nga ang sentro na mo wala sa Jerusalem kay tipa di pa tubaga sa lagi ko mo na nga ang tawag kining mga kuan kining mga gitawag og kining mga giingon ninyo nga kay naagikan sa Roma di na maog dili na mo inabutang sa kasaysayan nganong gitawag ng Roman Catholic kay kana nagtimailahan na kanang maong simbahan na maunang gikan sa Jerusalem nga wa dawata San Mateo kapitulo 21 bersikulo 43 nga ang gingharian sa Dios guhaon gikan kaninyo ihatag sa laing nasod nga makahatag og iyang bunga nya nakahatag ba og bunga ang Roma o nakahatag o dili ang Amerika ang Roma may nakahatag Roma kapitulo 1:7-8 tungod sa pagtuos sa Roma ang pagtuong kang Kristo ni kailap sa tibuok kalibutan so nakabunga gyud sa dili sa Amerika so karon mo nang dito sa Roma ang tawag anang sentro gawas nga dito namatay ang tawag anang makita nga pangulo sa simbahang Katolika man ang gitawag big Romano Katoliko dili kay diha natukod sa Roma mali na gitawag og kana siya amigo kanang suppressing the facts kung baga ba kung sa lohika pa na siya suppressing the facts buot ipasabot na ebidensya di nimo tuuhan kay di ka mosugot ana ba ang ebidensya or facts mo sugot sa dili mo ni tinuod. Okay. Next question. Nasakop man kayo ka sa nasakop man yung ka bro sa Iglesia ni Cristo kay mamanggoy basyanan kay 100% maimpagtuo nga ang Roman Catholic Church mao ginanggito ko ni Cristo. Sa to pa ang tanang gigisunod sa Katoliko ron tingo gina ni Cristo gikan. Nang utobag ko. Utobag ko. Okay, sige. Ang tanang gisunod sa gitawag og mga Katoliko ilabi nag iyang mga dogma sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay ang simbahang Katoliko man composed of people, composed of humans. So ang mga tao is masayop pag yun na sila. So pagbingon tag mosunod sa pulo ni Kristo sa perfecto. So ang simbahang Katolika naa sa gitawag og doktrina nga kinan i-invoke ang authority ni Ginoong Jesucristo aron makatudlo sa insakto mo na naami mga konsilyo na ay mga naitawag na mag-declare ang Papag Katedra mo nang panahon na nga kung unsa isulti nila mo tuo mi sunod mi kay si Kristo ni namulong ana dili lang kay simpleng papa kay gi-invoke nila ang authority ni Kristo mismo kay ingon pa ni Kristo whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven whatsoever you loose on earth will be loose in heaven og kana nga authority kinahanglan in line na always sa mandato ni Kristo so diyan nato makita na kay simbahan na iya gyud ni Ginoong Jesucristo kana kung LGBTQ dili gyud na kay gitukod na nagkano kano og kana nya pagka man diha pagka magdugay dili man si Ellen G. White imong manluluwas wala biyahe na pagka sa badista nimo. Okay kanang Mateo 16:18 di ba si Pedro may giingnan nga sa imong itugot sa yuta itugot sa langit naghimo ba si Kristo pagtulunan o si Pedro mga pagtulunan nga kanang gisunod ron sa Katoliko gitudlo bala ni Pedro kay siya man ang giingnan ni Pedro kung sa inyo ang isulti si yuta mao na sa langit. Tubag ko. Kung sa inyo ang dili dito sa gitugot gitugot dito. Akong pangutana, nanudlo ba si Kristo mga doktrina nga gawas sa kang Kristong gipanulti na ba si pagtulunan? Hindi. Tubag ko. Kanang giingon i-correct lang ta ka amigo ha.
kanang giingon ni Kristo nga ihatag ko ang mga yawi naging harian sa langit, di lang kasi Pedro by essence and by nature, di lang kasi Pedro ang gisultian ana. Tanang mubarog diya sa opisina ni San Pedro. Ngano man kay ingon gud niya before ang 19, even the gates of hell shall not prevail against it. So buot ipasabot kining maong simbahan na mag-exist o kining maong simbahan na kinahanglan kanunay na ay Pedro. So buot ipasabot kanang authority di lang kasi Pedro ang naghupot ana, kundi kutob sa naghupot sa nagsunod kang San Pedro maghupot ni anang maong gitawag og otoridara. So karon ang pangutana na abay gitudlo ang tawag ini mga Santo Papa o kaning mga nasunod kang Pedro nga sukway kang Ginoong Kristo ay wala sila gitudlo nga sukway kang Kristo, pero ang ilang gibuhat is nihatag sa formula. So katong gitudlo ni Kristo gihatagan nila og formula. For example, kanang kasulatan, di man ka makabasa sa Biblia nga Biblia, pero niingon ang simbahang Katoliko kanang kasulatan nga gisulti sa Biblia tawag mo tanang Biblia. So ang simbahang Katoliko siya ang nagngalan sa esensya sa gitudlo ni Kristo. So daghang mga tawag na mga essential teachings sa gitudlo ni Kristo naghihinganlan sa simbahang Katoliko na kanang ginaingon niya wa panay mabasa sa Biblia di mo tuoan na. So ingon ana akong tubag. Tanan ba Santo Papa puro perfect ug una-una kay ang tanan Santo Papa repair man na ni Pedro, di ba? Tubag ko. Tubag ko ha. Ang Okay. tanan Santo Papa ang ilang gibuhat puro ba to perfect yun? Dili. Kay Bisan gani. kung sa isulti ni Pedro, sa itulo ni Pedro, ang gitugutan man tanan, ang tanan gihimo Santo Papa, gitugutan po to tanan. Ni ay tawag adang nga ako ang tubag. Kanang gingon nimo tanang Santo Papa perfect, nagrefer ka sa ilang pagkapersona. Remember nga gisultian ni Kristo nga whatsoever shall bind on earth shall be bound in heaven. Pedro imperfect pod. Hindi na maging as Kristo. Wa magi daw iya maging gilimod si Kristo sa makatulo. Kanya pagkahuman, daghan mga sipyat sa San Pedro. Si San Pedro mismo gitagaan ni Kristo Yahweh imperfecto. So ang mga Santo Papa pod in terms of sa ilang pagkayuman, imperfect sila. Mahimo lang silang perfect kung mag-declare sila, magtudlo sila pagtulunan, supay gyud dito sa pagtulunan ang Kristo. So ang ilang trabaho is to make formula. Buhatag lag formula, dili mag-imbento og doktrina. Sa to pa magtudlo kay sa magpagtulunan, sila gyud mag-unas pagtuman. Basta ka nang gitawag og pagtulunan na gideclare na subay sa doktrina o tawag ining otoridad, gikan kang Kristo ay sundon gyud na, manguna gyud na sila. Daghang mga Santo Papa bro nga grabe kabuluyagon sakto gyapon kay Santo Papa man siya. Ay personal man to niya, wa man to niya gitudlo sa mga tao. Tama ko kang San Pedro, personal man to niya paglimod kang Kristo. Wa man to niya gitudlo sa tao. Mabuti kung nimo ka ganina, nga bisan gani sa San Pedro gitagag authority na magsipyat man gani. How much more kini mga papa nga nagsunod niya, di ba? In terms of kanang personal nila, sipyat sila oy. Kaya wala may papang perpekto. Masayo pa sa puno sa di lang sila masayo pag magtudlo sa doktrina. Ilabi kanang i-invoke nila ang pagtulon ang i-invoke lang authority ni Kristo katong giingon Saint Matthew chapter 16 verse 19. Kining Santo Papa ron nga si Pope Francis nagtudlo man siya bro nga ang babae tugutan ang isi ka lalaki, isi ka babae, pwede na minyoon, okay ra na. Ay sa akong dokumento kay mahimo ng chismis ba wa kay dokumento. Kay never ako I-search sa Google bro ang dili Pope Francis bro kay gibalita binas 24 oras nga kanang gitawag og same-sex marriage ba. Gibalita mas 24 oras. Dili man doktrina sa Iglesia Katolika. Diyon ang ganin Duterte gani. Migo. Dili ra man sa pam bro. Dili man doktrina sa Iglesia Katolika migo. Muna kong giingon nimo. Dili lagi. Kami Wala mga lagi Katoliko, ingon doktrina pero papatubagas ako ba? Patubagas ako. Kami mga Katoliko, kabuli mo distinguish kung kining papahaba ni sulti ginamit yung authority o disulti siya kabuli mo opinion. Muna kabuli mo distinguish kana kung nisulti sa anang mabutang opinion na niya. Opinion na niya, ha? Dili na doktrina sa Iglesia Katolika. Og neither ginahitabo. Okay mo to kay Dili na ginapookihan kay wala gito gi basa ni gamit og iyang otoridad. Opinion to niya. Ay nalang. Di man sila masayop sumala sa inyong doktrina, perfect mo na sila sa to, paantanan nilang na kung unsay lang isulti, okay gina kay simpre papa na guna, di masayop. Wajog ka na minos ko ba? Ganina na ko si tawag ang tubag si mo sa ilang pagka-personal, masayop na sila.
Ano man, Pedro gani oh. Di ba? Pedro gani. Perfect ba Pedro? Gidinay pa mga Yes Kristo, mas kuyaw to kay gidinay si Kristo. Gilimod si Kristo makatulog. Mas kuyaw to. Giingnan pagasang Kristo nga pahawas tanas. Di ba? Oh. So, but pasabot ang mga santo papa di na sila perfect. Naana sila opinion mga butang nga itudlo sa ilahang kaugalingon na contrary sa pagturo ng Kristo. Pero pag i-invoke nila ang ilang authority nga gihatag ni Kristo, di Kristo na makatulog sa iyo. So kana ang giingon niya mga nisulti, granting without admitting ang nisulti, wala niya gi-invoke ang iyang authority bilang papa o bilang tawag ining ulo simbahang katolika. Sige re, kay sabton ka bro, kay mamagin paglaban nimo. Aretas kuan bro, doktrina bro. Mo sabot sa Biblia bro. Sa Biblia bro. About aning mahitungod ini Ten Commandments bro. Ayaw sa kung Katoliko bro. Ayaw sa kung tawag ang dadaan ng tawag ang Biblia kay mga sige tag-ergo ang opinion lang puros. Ano man kay tawag ang okay lang kung tawag. Di ba batin pa? Okay lang kung tawag bro. Sige ba? Okay lang kung tag Bible scholars ka or ako. Kay pwede ta mag-utingkay ana. Kunya pagka man puro lang punta opinion, wag yapoy pulos. Diri katong atong gisgutan kay na concerning sa foundation, di ba? Concerning sa foundation, enough na to nga ato makita na kanang interpretation nimo concerning Ten Commandments dili na mo interpretation sa mga apostol kani adto ngano man kay wala man kasgawa sa iglesia gitungod ni Kristo. Katawa no. Sige ra kay. Naghuna-una manggug ka nga. Dili ninggawas ko sa iglesia. Ani gawas ba juga? Karoan nagpasako pang Ellen G. White. Sige. Sige. Yan yung kagdili, kag Ellen G. White magkasakop. Dili man kasakop ni Kristo. Sakop mga Ellen G. White. Pag ingon ni Kristo ba nga sa ibabaw nining bato, tukuro na ko akong iglesia. Niadtong panahon na bro, kanang nagsunod pa to si Kristo pagtukod sa iglesia bro. Nagsunod pa to siya sa Ten Commandments sa atong panahon na o wala na? Moralo, gisunod niya. Ang Ten Commandments. Moralo, gisunod niya. Unsa man ang moralo? Ten Commandments na dili. Mo kanila apil ang Ten Commandments nila, moralo. Pero katong sabatik kalo wala. Nya. No na. Sabi di ba? Mo na kung tubag. Na sa moralo, inomdom ka atong giingon ni sa Lucas, gisunod. Di ba? Di ba? Inomdom ka atong giingon ni Kristo nga tawag ining sugo niya, higugma ang Dios labaw tanas tibok mong kasing-kasing tibok mong kalag, higugma mong sikataw, tama sa imong pagigugma sa imong kagalingon ug kining maong duha ka sugo nalangkop ang tawag ka ng napulo ka sugo. So puti pasabot, puti sundon never sa nagiskot adlog ipapahulay. Kato pa, ang napulo ka sugo nasulod sa duha ka dagkong sugo. Puti sundon. Puti sundon. Kung nasulod ang napulo ka sapa. Kung nasulod napulo ka sugo sa duha ka sugo, sa to pa gituman ginmong napulo ka sugo kay nasulod man siya sa duha. Basta gihigugma na mo ang Ginoong Dios, labos tanas tibok namong kasing-kasing tibok ka lang. Og higugma na mo sig katao sa mas paghigugma sa mga kagalingon, pasok kayo. Sulod yung napulo ka sugo ana. Moralo gani, moralo. Wala sa batikalo dito. Lagi. Ang napulo ka sugo. Sa napulo ka sugo bro kay gisunod man nimo na. Kanang adto pahulay mana sa napulo ka sugo gituman ginimo na. Gituman. Gituman ang among tawag ining pagsimba sa Dios. Mo pito nami pagsimba adlaw Domingo. Kaya ano man kay ang mga Hudyo adlaw matong Sabado to ila. Ikapitong adlaw matong ila. Ang amo di ba? Kana magungingon lang nga Shabbat magud wala nag-refer sa pangalan sa adlaw. Sa pangalan na sa adlaw nga imong gigahin nga tawag ining gikan kasi imong pagtrabaho, gigahin nimo ng adlaw para simbahon nimo ang Dios mo nibot pasabot anang sa Exodo. Wala mag-refer sa adlaw gitumos kalendaryo. Man pag maingon kita tawag og Sabat, but pasabot ana, kinsa nagpili anang adlaw, mo tong giilan nilang balaan. So mo na ang Hudyo kaniadto kay kapito adlaw Sabado, kuno sa kalendaryo Sabado ila. Kay ang samua kay tawag ini gipili man sa mga apostol kay mao pud nang adlaw nga gisimba pud na sa Kristo. Mao pud nang adlaw nga tawag ka nang amo ang adlaw sa simba. Dili tawag ana
adlaw sa Sabado kay sa mga Hudiyo man to nya. Di man pwede nga magpaka-Hudiyo mi kay mahimo man ning sinagugan ni Satanas. Sige, nakasabot ko nimo bro. Nakasabot ko nimo nga. Niuyon ka nga gituman nimo ang Ten Commandments. Ang problema ang kuan ra gyud kay nagdomingo ka nya ang Hudiyo nga imong giangko nimo nga gisulod nimo Ten Commandments Sabado. Dili maguda. Ang nakalahi nimo kay Migo, pag-abot mo sa Migo, mabatan na kung Oo. giingon siya mga ganina, di ba? Enough na nga mahibaw-an nato kung kinsa nagtukod sa ato ang matag simbahan. Kay kung mailahan nato kinsa nagtukod sa imong simbahan, diyan nato makita na kanang imong interpretation sa nakasulat tama na. So karon dinagan kang tawag adlaw ipapahulay nag-interpret kag imong kaugalingon dili man na maumigo. Nga mantika nang giingon sa Exodo 1 ang mag-refer sa tawag ining day nga naa sa kalendaryo dili na mauoy. Nag-refer na nga maghahintag adlaw nga ato ang simbahon ang Dios. So mabuto ang mga Hudyo ikapito ilaha kay mao man na ang ilang remembrance Deuteronomio kapitulo 5 remembrance man nila sa paggawas ng gikan sa Ehipto nya kami nga mga hintil wa man may gipagawas gikan sa Ehipto gipagawas mi sa sala. So unsa man ang adlaw nga tawag ka ng pagtimaan nga gipagawas mi sa sala sumala pa ni San Pablo gipagawas sa sala tungod sa pagkabanaw ni Kristo. Unsa ang adlaw na banaw si Kristo? Domingo. Iyo. Sige, Sumo na nga mo. Oh. Ya kanang giingon ba nga? Sige. Ang imong gipasabot na ako nga kanang Domingo imuha, pero ang sugo, ang adlaw ipapawalay ikapito. Hindi man na. Kada, Uyon ka ba nga? Ari kana, di ba ang pulong adlaw ipapawalay ikapito? kana magong tawag Sumala ang word si nga kapag ikapito, nasubo. nilagi. Kana magong word nga ikapito sa Hebrew word gitawag na siyang Shabbat, Yom Shabbat. Buti pasabot adlaw nga pahulay. Nagikan ka sa imong pagtrabaho lagi ipasabot nako sa imo haba kay nag-interpret na ko imong kaugalingon nga layo mo tong yung gusto mo ganina nga kung kana nga tong disisbutan puro opinion lang imong isulti. So karon kanang gingon ngayong Dili pa Shabbat man na sa di palagi man na sa ikaw pat nga sugot din atong ganing sabton mubasa ganita sabton nato. Nana ba kanang gingon din na ngayong Shabbat ang buot ipasabot ang basis ana is ang adlaw sa imong pagtrabaho. Ang ikapito ana kinahanglan kang mopahulay simbahon nimo ang Dios. So karon ang tawag ini pangutana para nato mga Kristiyanos karon unsa di adlaw ang adlaw tingbuhat? Kin trabaho nato Domingo? Dili oy. Ang adlaw tingbuhat nato is Lunes. So ikapitong adlaw para sa mga Kristiyano kay ang unang adlaw matingbuhat is Lunes man, ang ikapitong adlaw Domingo. Nya ang sa tawag ang mga Hudiyo ang unang tingbuhat nila sa ilang trabaho unang adlaw nila is Domingo man, so ang ikapitong adlaw nila is Sabado. So mo na ba? General term ang guna nga paggamit ka ng term nga Yom Shabbat. Wala na again ha. Wala na nag-refer paminaw sa wala na nag-refer dito sa adlaw sa kalendaryo. Wala mag-refer dito. Unsa mang adlaw si Kristo na banhaw? Ikapitong adlaw o unang adlaw? Unang adlaw kay mao man na ang unang adlaw pod sa ilang trabaho kay ang ilang adlaw ipapahulay kay tawag ana ikapito is Sabado man kay trabaho man nilang adlaw Domingo ang sa tuwa dili ang adlaw trabaho na to Lunes man dili man Domingo. So sa adlaw ikapito sa Biblia si Kristo na banhaw Domingo lagi unang adlaw sa Biblia. Domingo lagi unang adlaw sa banhaw. Dili ikapitong adlaw ang Domingo, pero sa karon ang Domingo ikapitong adlaw. Wa jud ka kasabot ba? Ang basis lagi sa counting ana ikapitong adlaw migo. Ang basis ana is ang adlaw sa pagtrabaho. Dili nang adlaw nga counting sa kalendaryo dili. Ha, usa ding adlaw ang mga Hudyo mag-usugod silang trabaho. Ang unang adlaw ng trabaho is Domingo. Mo nang unang adlaw sa pagtrabaho nila Domingo. Mo na ang ika-7th day nila is natulong sa kalendaryo is 7th day Sabado. Mo nang Sabado sila. Kaya ang unang adlaw sila pagtrabaho is Domingo man. Asa tuwa dili man ang unang adlaw sa trabaho is kanamang Lunes dili man Domingo. So ang ikapitong adlaw mo nang Domingo para sa Kristiyanong tawag ka ng pagtuo. Yun mo na sabti ba? Okay. Sige ba, sige, bigo.
Tagaan Karon na lang kag, iangkon tipa. Tagaan na lang kag duha ka question kay 11:30 na eh. Sige. Go ahead. Duha ka question na lang ha. Kanang giingon nimo nga Domingo, sa pagkaro mo na ikapitong adlaw ron sa Katoliko, di ba? Kay ang unang adlaw sa pagtrabaho is Lunes man. Kay ang basis sa counting anang rest day or Sabbath day, tipa. Kay ang basis anang rest day or Sabbath day kanang giingon sa Exodo makabuhat ka sa unom ka adlaw ha, makatrabaho ka sa unom ka adlaw o ang ikapitong adlaw mo pahuway ka. O mo nang Yom Sabbath. So ang basis anang pag-ihap anang 7th day is kanang unang adlaw sa pagtrabaho. So kita kami mga Kristiyano mag-unang adlaw trabaho mi Lunes man dili man Domingo mo na ikapitong adlaw Domingo. Sabado. Nya kana imong gisulti bro, no yun ginas Biblia. Ay, nagbase na gani ko sa Biblia. Nagbase na gani ko sa Biblia. Nga naman kay ang counting lagi anang 7th day, ang first day ana nga ilang counting sa ilang trabaho is Sunday. Mo na nga musunod ang ilang ka 7th day nga tawag ka ng pahulay Saturday sa ato ang kalendaryo. Kay ang mga Hudyo magtrabaho sila tugo Domingo man, dili man Lunes. No, sa tawag ini mga Katoliko magsugod og trabaho kay mo man nagisugod sa Exodo, di ba? Sa unom ka adlaw makatrabaho ka apan sa ikapitong adlaw mo pahuway ka. So ang buti pasabot ang basis sa counting nga aron makaabot ka ng ikapito aron matama ng ikapito nagbase na sa imong trabaho unsang adlaw ka magsugod sa imong trabaho. So karon ang mga Kristiyano kay magsugod sa ilang trabaho dili man Domingo, Lunes man. So ang adlaw nga tawag ang ipapahulay namo ikapitong adlaw namo mutunong gyud nagdomingo. Ngano man kay ang unang adlaw sa pagtrabaho Lunes man dili man Domingo. Pero why bersikulo? Gibasihan na gayud ako Exodo. Gibasihan na gayud ako Exodo nga ang basis sa counting sa tawag kaning adlaw ipapahulay nagbasis na dito sa trabaho. Ano sa ka magsugod og trabaho? Oh, ang mga Hudyo magsugod sa trabaho kay Sabado na. Dili taka magsubado oy. Di ba kay sa mga Hudyo Yung Sabat yang mo nga Sabado na sila. Dili ba yung Sabat Ayaw gamit na Exodo. Dili ba yung Sabat man na? Dili ba gisabot gani nato na nigamit gani kog cultural and historical interpretation dili nang ato ang interpretation karon kay mamali ta. So kanang giingon din na sa Exodo nga ang basis ana sa counting sa kapitong adlaw nga maabot ka sa kapitong adlaw kanang unang adlaw sa imong pagtrabaho. So karon ang mga Hudyo kani adto ang unang adlaw silang trabaho Domingo man. So mo na ang ikapitong adlaw nga gipili nila magpahuway sila mo nang mutunong sa tong kalendaryo nga gitawag og Sabado or Saturn's Day. Dili Yom Sabbath. So ang Saturn's Day karon sa mga Hudyo Yom Sabbath na nga naman tungod sa hinungdan mo man na ang tunong sa adlaw nga diin ikapito gikan sa ilang unang adlaw sa pagtrabaho Lunes Domingo. Sa Katoliko unsa man diming adlaw mo trabaho Domingo ba dili man ang among trabaho magsugod pag Lunes. So unsang adlaw ikapito kung magsugod ka sa Lunes sa pag-ihap unsang adlaw ikapito Isa de la Cruz unsang adlaw ikapito kung magsugod Lunes trabaho kung ikaw magbuo dili magbuo trabaho dili ba trabaho di pwede man ka magbuo bro amo lagi ang imong gihuna-huna nga sa Katoliko Lunes munay unang adlaw pero dili mabasa sa Biblia. Wala jud ka kasabot ba? Wa pa mabasa nga Domingo sa Kristiyano ikapito kay kanang giingon nimo nga Biblia. Ayo ba dili na ko natawag ang ipadayon imo ang konti mura magtawag ang nag-interpret kag butang ba mura imong gitinamban dili gipasabot ka gani ka ako ikasulti na bersikulo ang imo wala man god kasi wala bersikulo gibase na gani ko Exodo at tagay ko bersikulo ni unang adlaw base na gani gibasihan na gani nako ang Exodo nga ang counting para maabot ka sa ikapitong adlaw magsubay na sa unang adlaw sa imong trabaho di ba? O di ba mo nagasugo sa Dios makatrabaho ka sa unom ka adlaw o sa ikapito nga adlaw mo pahulay ka. Di ba mo nagasugo? So ano sa man sila magsugod og trabaho aron makaabot sa ikapitong adlaw? Magsugod ang mga Hudyo trabaho Domingo, dili Lunes. Kaya nga naman ang rest day nila, ang Sabbath day nila is ikapito tunong sa kalendaryo Sabado man or Saturn's Day, pero sa Hudyo wa may term Sabado sa ilaha didto. Sa yung Sabbath man na sa ilaha. O atong aramang kalendaryo ron ang naay gitawag og Sabado, ngamin kag Saturn's Day. So man akong gingon ang basis nga makatadlak di ba?
ang basis nga makakuha ka anang tawag anang kapitong adlaw nagsugod na sa counting sa unang adlaw sa imong pagtrabaho. Mga pangutana, unsa ditang adlaw ron magtrabaho ta? Lunes, Domingo. O kami Di ba? pabuton. Dili ba trabaho ba? Sugod Dili lagi kami. Unsa ditang adlaw ta magtrabaho? Domingo, Lunes. Di kaya ang sugod unsay unang adlaw ikapito mo na ipahawayan. Dili lagi makaingon magugka. Siyempre, masugod ang Unang Domingo. adlaw lagi lang ano, counting lagi na sa mga Hudyo. Ayaw pagpaka-Hudyo kindi man ka-Hudyo. Sa mga Hudyo man ang counting, dili man atua. Sige. Ayaw ba ang Sa counting, ang imong gihimo karon, imong gibutang imong unahuna, Okay. imong gibutang unahuna gisulod nimo sa Biblia, dili man namo ang interpretation. Sayop na yung Biblia di ay. Ikaw no sayop, dili ang Biblia. Ano man kaya Dili. imong unahuna, Ang Biblia ang imong unahuna gisulod man nimo sa Biblia. Sakto kay Biblia may basihan. Gasulti. Di ba ang imong unahuna ba gisulod nimo sa Biblia? Sakto. Mali. Alam mo sa Biblia. Mali. Ay si Jesus man na mali. Ngano man kay ang imong interpretation mo inatuman na wala ka ang imong interpretation naman mo ay natuman, dili naman mo ay katong tawag ana sa mga writer. Mali ka. Biblia may basihan nga right anang Biblia. Samang kay. Ikaw mo'y namali kay niyong ka nga ang imong una gasunod sa Biblia. Nagpasabot sige. Granting without admitting be. Sige, granting without admitting. Kanang counting sa mga Hudyo. Kanang na sa Biblia, kinsa man ang counting, Hudyo o kanang imong counting? Kanang counting giingon nimo nga sa Hudyo Sabado. Sa Hudyo. Hudyo ka o dili? Di ba? Ikaw, Hudyo ka o dili? Bisag dili. Dili ko Hudyo. Pero ako magpaka-Hudyo. Pero imong giyonan na umanon ang commandments. Hudyo man ka. Nagpaka-Hudyo ka. Abinin mo nga no, tungod kay ang counting sa mga Hudyo, sa unang adlaw sa ilang trabaho, mo na imong gituman. Mo na imong gituman. Amo adili man. Dili man na mo imong gituman kay ang unang adlaw sa imong trabaho kay Lunes man. Dili man sa Hudyo, kay pa ni Hudyo. Okay. Ay na lang. Kanang Biblia nga imong gikoptan. Last question na lang. Sa mga Hudyo na dili. Kanang Biblia nga gikoptan sa Hudyo na dili. Kanang Biblia nga ako ang tawag amo ang gitawag og gihuptan, Judeo-Christian book na. Sa to pa kay ang Hudyo sa una sa may ilang kinaya, Domingo ilang igwapahulay o Sabado. Kay Hudyo man ka. Kay ang counting nila Domingo man ang, di ba? Kay ang counting nila Domingo man ang ilang unang adlaw sa trabaho, di sa kay pitong adlaw na tulong sa tong kalendaryo nga Sabado. So uyon ka sa ilang gisunod. Hudyo. Nga ang Hudyong Christian sa Hudyo gani sila. igwapahulay. Hudyo gani sila. Pag abot sa mga Kristiyano, ang unang adlaw sa trabaho kay Lunes man, so tulong gyud na nga Domingo ang adlaw ikapito. Manang giingon ni San Pablo kining mga butanga landong lamang sa ubutang umaabot apan ang katumanan si Ginoong Jesucristo. So kanang imong Sabado nimo, sa gitao bang Hudyo wala palaso na. Aso na siya. Sige na kay Sige tagay lang ko. Atit na lang 12. Nang adlaw Lunes ya kay sunod na ko nimo bro. Pagtrabaho. Wala kay bersikulo sa Biblia bro nga. Lunes nang adlaw di ko kabalik sa Katoliko. Bisa pa mo balik. Ayaw nagbalik. Di awhagon ta ka nga ayaw balik. Ayaw balik kay di may mamugos. Basta at least kitugan na mo si muaon si tinuod, di ba? Kay ang base sa counting sa adlaw, di ba? Ang base sa counting sa adlaw nagsugo na kung unsang adlaw sila mo trabaho. So mo na ang mga Hudyo atos tong kalendaryo sa Sabado kay unang adlaw sa trabaho Domingo man dili man Lunes. Ang sa duha kay Lunes man. Dili ko mahitabo bro mga makabalik ko sa ayo lagi Roman Catholic Church Brakay. Ako pugnan kita ka. Nagsulod man ka Biblia. Dili pugnan kita ka ayaw balik. Imong gisunod dili Biblia. Ayaw balik padayon din lang ka Ellen G. White. Kay si Ellen G. White may inyong manluluwas. Ayaw balik sa Katoliko. Sa kabalo nga sa kabasa. Sige na nigo. Sige na nigo kay nagtudlo tayo mi nga alas 11 na. Pero ang diha man pasako be. Anong diha man pasako be kung tawag anang dili manluluwas si Ellen G. White sa inyo. Dili si Ellen White ako pasakupan bro. Dili si Ellen G. White kasi Ellen G. White founder ana. Dili mga pong gisunod. Dili si Ellen G. White. Palusot ra ng Ellen G. White. Nakinahanglan mo to kada pulo ka sugot pero ang tinuod nagpasakop ka sa lawas ni Ellen G. White nang adlaw. Paminaw sa palusot din nga Biblia nagtudlo nga Domingo o nang adlaw. Lagi palusot lagi nimo. Palusot lagi nimo. Palusot ta ba ang sakua ang basis is Exodo.
ang unang counting sa adlaw katong unang adlaw sa pagtrabaho. Mao man na. O nag-ingos Biblia, di ba?